Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nawwara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa salama ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin alaihim sholatu wa salam wa jami'il awliya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa tabi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati nabiyina al-khidir Abil Abbas Balya ibni Malkan alaihi salam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufiyatul muhaqqiqin wal awliya sholihin wal ulama il amilin aina makanu min masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati awliya tis'atil ladina balagudina fi buldatinal Indonesia wa khususan ila hadrati syekhina wa murabbi ruhina. Khususan ila hadrati Syekh Ali Mutarram Budi wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Husain wa ila hadrati Syekh Muslim bin Abdul Rahman Al-Maroki wa ila hadrati Syekh Abdul Rahman Al-Maroki wa ila hadrati Syekh Ibrahim Yahya Al-Dumui wa ila hadrati Syekh Ahmad Khatib As-Sani Syekh Abdul Karim Al-Gandani wa ila hadrati Syekh Ahmad Khatib As-Sambati wa syawasirahum wa usulihim wa furu'ihim wa dawil hukuki alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal afidina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid darraini amin ya rabbal alamin bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nakhusu khususon ila hadrati walidayya. Khususon ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira. Syai'ul lillahi lahuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina
wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masayyidina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisihati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahunna ajma'in al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi as-samawati wal ardi ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda wa tamassukit tami bi harakatil da'wati wa tarbiyati awliya tis'ah warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Amin. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balaghata fahmin nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma bi nuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wasabatiz zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa allimna asrar hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Ibu-ibu sekalian jamaah majlis Rikhlatur Ruhaniyah Aulia Tis'ah, majlis wisata rohani Wali Songo Pasujudan Songgo Langit Riyadus Salikin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepada kita sekalian semoga senantiasa mendapatkan cucuran, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, barokah dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Qabul ya rabbal alamin. Alhamdulillahi wa syukurillah. Dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya, pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka khilaqu zikri, halakoh zikir. Kita berkumpul duduk bersimpuh
sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap barokah, mengkaji firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur, serta mutolaah kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membuka hati dan pikiran kita agar mudah menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian quwwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang ke kampung halaman menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan ulang karena pada kesempatan lalu telah kita baca, takut lupa, jadi saya bacakan ulang dari ayat 112. Ayat 112 Itqolal Khawariyun, surat Al-Maidah juz 7 ayat 112. Sudah ketemu, Bu? Oke, saya bacakan, kemudian nanti kita baca, kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qalal khawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama' qalat taqullaha in kuntum mu'minin
ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم ومن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين صدق Allahul Azim. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Isqalal hawariyuna ya Isa Maryam hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama' qalat taqullaha in kuntum mu'minin qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minas syahidin qala Isa ibnu Maryam Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin qala Allahu inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Shadaqallahul Azim. Kita artikan kembali ke ayat 112. Isqala ketika berkata al-hawariyuna pengikut Isa ya Isa bin Maryam hai Isa putra Maryam hal yastati'u apakah mampu
Apakah mampu? Apakah sanggup? Apakah sanggup? Apakah bersedia? Apakah bersedia? Rabbuka, Rabbuka, Tuhanmu, Tuhanmu, ayyun nazila, ayyunazzila, jika menurunkan alaina kepada kami maidatan hidangan minas samai dari langit Kola Nabi Isa berkata Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. In kuntum, jika kalian mukminina, benar-benar beriman. Qalu, mereka berkata nuridu, kami menginginkan, kami menghendaki anak kula memakan minha dari hidangan itu batat ma'inna, dan supaya tentram, adem, ayem, kulubuna, hati kami, wanak lama, dan supaya kami mengetahui angkot sodak tanah, bahwa sungguh kamu telah berkata benar kepada kami, wanakuna, dan kami menjadi alaiha, atas hidangan itu minasyahidina, dari orang-orang yang menyaksikan. Kola berkata atau berdoa Isa bin Maryam, Isa putra Maryam, Allahumma, ya Allah, Rabbana, ya Tuhan kami, Anzil, turunkanlah alaina, kepada kami maidatan, suatu hidangan minas samai, dari langit, takunulana, yang akan terbukti bagi kami dan menjadi hari raya awalina, bagi orang-orang yang bersama kami, wa akhirina, dan yang datang sesudah kami, wa ayatan minka, dan menjadi tanda bagi kekuasaan engkau, warzukna, dan berilah rezeki kami, wa anta, dan engkaulah khairur raziqina, pemberi rezeki yang paling utama. Qala Allahu, Allah berfirman,
berfirman, Inni munazziluha, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu alaikum kepada kamu sekalian. Famay yakfur, maka barang siapa kufur, ba'du minkum, sesudah itu di antara kalian, wa inni, maka sesungguhnya aku mu'adzibuhu, akan menyiksanya azaban, dengan siksaan, la u'adzibuhu, yang tidak pernah aku timpakan ahadan kepada seorang pun minal alamina, di antara umat seluruh alam. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Alhamdulillah. Demikianlah tabarukan kita, firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, surat Al-Maidah ayat 112 sampai dengan ayat 115 yang baru saja kita baca sambil gayer-gayer ya. Dan telah kita ketahui maknanya lafaz demi lafaz. Semoga dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kemampuan dan kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu marilah kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah itu di dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga wahyu Allah yang mulia tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang hamilul Quran, ahlullah, menjadi orang-orang yang direkso, diramu, diurusi, diopeni, dijaga dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke ayat 112 surat Al-Maidah juz 7 ya. Ayat 112. Namun kepada ibu-ibu sekalian yang mau ngopi monggo silakan ngopi, yang mau ngeteh monggo bebas ya. Yang kakinya dengkulnya mulai kesemutan, pegel-pegel, kalau mau blonjor monggo silakan blonjor. Pinggangnya yang kempeng-kempeng monggo silakan cari sandaran. Jangan lupa cari sandaran yang kuat. Jangan bersandar kepada sandaran yang tidak kuat, nanti tidak malah geblak. Yang ngantuk teklak-tekluk, yang gayer liar-liar ya. Monggo. Ya, yang merem-merem melek matanya silakan ya.
apa. Matanya merem, yang penting hati dan pikirannya tetap melek. Ya, turu semua. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbik rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'a syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Insyaallah kajian yang belum selesai nanti kita lanjutkan yang akan datang bersambung. Banyak kesalahannya, banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.